Muna akong gi-grocery karon. Like chocolate, tea, ginger tea, mga fruits, herbs. Pagkaron ingnon ba nga healthy kuno ang gikaon. Unya mag-cravings dig lamon mo nga to groceryhan. Muna akong gi-grocery karon, guys. Mao ni siya. Healthy fruits, some vegetables. So go. Yeah, boy. Murag tahor. Healthy kintahay. Anja. Ay, buhay. Okay lang.